Yesu aliomba, siombi Baba 17 Yohana, hawa watoto uwatoe ulimwenguni. Tutakaa humu ulimwenguni kama mafuta ndani ya maji, hatuchangamani, ila tunachanganyikana, lakini hatuchangamani. Ukiatuliza tumekaa hivi, tunakula tunavyotakiwa na Mungu, tunavaa tunavyotakiwa na Mungu, tunaongea lugha za kimungu, lakini pia tunapata muda wa maombi, tunapata muda wa kusoma neno. Ni vitu vya kimungu vinabaki vile, lakini tumejichanganya kwenye mabusiness, kwenye madili, kwenye ajira, kwenye mavikao, lakini tumeulinda urithi wetu kwa sababu sisi si wa dunia hii. Sisi ni wa mbinguni na tunayo kitu tunaita diplomatic immunity. Tuna kinga za kidiplomasia za kimbingu. Wale wote wanaosimama chini ya bendera ya damu ya Emmanuel, Kristo Mungu mwenye nguvu, Mungu pamoja nasi, hakuna nguvu duniani yenye uwezo wa kuwapokonya ushindi wao.